हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागो चैनल को तुम मानक स्वागत। आमे पूर्वरु आज पढ़िबा पूर्वरु गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक विषय कथा हबा। सेतरे किछि प्रश्न मध्य अछि। गोटे टॉपिक होउची ए जो फिलोसोफर माने अछंदी मन गोटे क्वेश्चन आछि। जो फिलोसोफर माने अछंदी आमे केते जण फिलोसोफर विषय पढ़ि सारले। आमे पढ़िले महात्मा गांधी विषय पढ़लेनी, रविंद्रनाथ टैगोर विषय पढ़िलेनी। आज आमे पढ़िबा का विषय ना अरविंद विषय, श्री अरविंद विषय। मते गोटे कथा कह, जो फिलोसोफर माने अछंदी तांकर जो एजुकेशनल माइंडसेट सेटा जितेबाला सबुतक डायमेंशन को से भाबी कि गोटे एजुकेशन माइंडसेट तैयारी करुथिले। गोटे कथा लक्ष्य करथिबो से जो जिंस गुडी को वर्तमान जो प्रेजेंट सिनेरियो अछि से ताकू होची डायरेक्ट इफेक्ट करूची। जेमिति कि तमे रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा पढ़िलो, से शिशु केंद्रीय शिक्षा शिशु को एक्टिव रखिबा को चेष्टा करथिले। वर्तमान सिचुएशन में सेटा ही अछि ना। एनसीएफ 2005 रो मार्गदर्शी नीति घोषा पद्धति मुक्त हेबा, तापर होची एकिना कोन ना सेकिना बाह्य जगत सहित एकिना पाठ्य पुस्तक को बाह्य जगत सहित लिंक कर रखिबा, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जिबा। एसो विषय रविंद्रनाथ टैगोर कहि सारिथिले नियति भाबरे। ता माने देखो तांको माइंड सेट टी को भली थिला। वर्तमान मते कुह आम एजुकेशन सिस्टम रे एमती कोन प्रॉब्लम अछि। एजुकेशन सिस्टम नै ताको आउरी स्पेसिफिक कर दबा। आम गवर्नमेंट स्कूल गुडी करे आमे स्पेसिफिक कर दबा, कारण एठी जोटा रियलिटी सेटा रियलिटी। आम गवर्नमेंट स्कूल गुडी करे एमिति कोन प्रॉब्लम अछि। सरकार तो सब प्रॉब्लम सब जिंस जोगे दोजंती, अध्ययन भोजन तो आरंभ करी कि बही पत्र पोशाक सब तो जोगे दोजंती। तेबे कुह प्रॉब्लम ता कोठी अछि, को जगार से प्रॉब्लम ता अछि जहा द्वारा कि गवर्नमेंट स्कूल रो परफॉर्मेंस ता प्राइवेट स्कूल तुलना रे बहुत कमी जाउछ। एम आई राइट? गवर्नमेंट स्कूल रो से परफॉर्मेंस कोन पय पिला माने देखै पारनांती, जहा द्वारा गवर्नमेंट स्कूल गुडी को पय जो माइंडसेट ता अछि सेटा चेंज हे पारु। लोकन को भीतर गोटे माइंडसेट अछि गवर्नमेंट स्कूल को नै, तम माने मते जानिथिबो। ताले कुह से प्रॉब्लम ता कोन। हमर तो काम आमे से प्रॉब्लम रो रूट कॉज ता खोजिबा। एमिति स्कूल गुडी करे कोन प्रॉब्लम रहउची। आजिकली लोक मानकर से माइंडसेट ता अछि, से माइंडसेट ता जाउनी। निहाती भाबरे स्कूल गुडी को बहुत प्रोग्रेस करूची, प्रोग्रेस करिछि मध्य। गवर्नमेंट स्कूल गुडी को बहुत प्रोग्रेस करिछि, किंतु एबे भी किछि कमी अछि। कहा माइंडसेट, टीचर रो माइंडसेट प्रॉब्लम कहारो का पाखरे अछि। टीचर पाखरे, स्कूल रो अथॉरिटी पाखरे, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी पाखरे, किंबा होची स्कूल रो एनवायरनमेंट, किंबा गार्डियन मानकर माइंडसेट, किंबा पिल्लार माइंडसेट, किंबा आग्रह को जागारे प्रॉब्लम अछि। टीचर पाखरे समस्त आंसर निहाती कर दबो प्रॉब्लम ता कोठी अछि। एमिति कोन गोटे की प्रॉब्लम अछि जहा द्वारा होची कोन ना पूरा स्ट्रक्चर ता हमपर होची। बुझि पारलो, गोटे सिस्टम ता पूरा गवर्नमेंट स्कूल रो पूरा सिस्टम हमपर होची। एमिति कोन प्रॉब्लम अछि देखिया के जण के केतरा प्रॉब्लम कहउछ जे एई प्रॉब्लम गुडी को जदी आमे तार सॉल्यूशन खोजिबा, जदी तामको आमे सॉल्व करिबा से प्रॉब्लम गुडी को, देन बेटर हे पारिबो। गवर्नमेंट स्कूल आउ बेटर हे पारिबो। देखिया प्रॉब्लम गुडी को निहाती होबरे कहो, कारण तमे माने कोन प्रैक्टिस टीचिंग रे निहाती होबरे जाउथिबो। प्रैक्टिस टीचिंग रे निहाती होबरे जाइथिबो मध्य। जदी प्रथम फर्स्ट ईयर हेतिबो ताल सेकंड ईयर को आउथरे जिवो, मासे मासे धरि प्रैक्टिस टीचिंग जिवो, सेठी एसबीए करिवो निहाती होबरे। तो प्रॉब्लम गुडी को निहाती होबरे तमे एक्शन रिसर्च करिवो पिल्लांग ऊपर, किबा स्कूल ऊपर, किबा एनवायरनमेंट ऊपर, किबा टीचर ऊपर, किबा तांको फैमिली ऊपर एक्शन रिसर्च निहाती करिवो।
देखिबा प्रोब्लेम कौन को प्रोब्लेम तुमको भल लागुच नो डाउट अधिकांश पिला कहबे नाइ होचे पिलांकर प्रोब्लेम पिला पढु नांती ना आमे प्रथम रु पढिचे जेते जा हे गेले भी कोनोसे पिलार दोष न थाए पिलार केबे भूल ही न थाए पिलार दोष एठी लेखिबोनी केही भी कहबोनी प्रोब्लेम कौन निहाती भाबरे कहबो तो छाड़ आमे आम क्लास को आरंभ करिबा पूर्व क्लास रे आमे रविंद्रनाथ टैगोर को विषय रे पढिथिले समस्त को रिकैप मध्ये लास्ट को आमे कर देथिले रविंद्रनाथ टैगोर को कोन कोन अछि माने तांको गुरुदेव बोल डाकुले गीतांजलि पई से नोबेल पुरस्कार पाइथिले तापर तांको तथा कथित शिक्षा भल लागु नथला चारिकांत भितर भी शिक्षा भल लागु नथला से एक रुद्धिमंत भଳି लाଗୁଥିଲା तापर से हो जाय कि ना कोन नेचुरल परिवेश सृष्टि करथिले से पिला को एक्टिव रखियो चेष्टा करथिले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऊपर से विश्वास रखथिले से विश्व भारती शिक्षा रखथिले विश्व भारती शिक्षा शांति निकेतन से प्रतिष्ठा करथिले कलिकता ठारे मु तीनटा मसिया कहथिले गोटे 1901 1921 गोटे 1951 तीनटा मसिया तापर तार लक्ष्य गुडी को तार भवन एति क्लियर तापर हम पढिबा आज श्री अरविंद और पूर्णांग शिक्षा समस्त अरविंद पूर्णांग शिक्षा पढ़ा पूर्व समस्त देखि स्कूल अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अरविंद ना रही जो अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ए जगह ये भी मध्य जने होची कि ना कोन ना सेमती माने जनरेशन मॉडर्न जनरेशन थ्योरी देई नथिबे निहाती भाबरे किंतु ये जो शिक्षाटा देइथिबे यांकर जो शिक्षा दर्शनटा थिबो ता मॉडर्न सोसाइटी पई बहुत काम रे आसुतो बुझी परछो कोन कहियो चाहूची ताले आज होची कि ना अरविंद पूर्णांग शिक्षा तांको नीति ताको लक्ष्य कोन अछि आमे से विषय आज आरंभ करिबा श्री अरविंद घोष श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा श्री अरविंद घोष केते ना 1876 रु 1950 श्री अरविंद घोष थिले एकाधारे जड़े आध्यात्मवादी परम योगी स्वदेश प्रीति कवि जातीयता गुरु और ख्यातनामा शिक्षाविद समस्त जेतक शिक्षाविद आम पढ़ुचे समस्त प्रथम सेंटेंसटा से कौन कौन थिले ताको डिस्क्राइब करूची एटा मन होला महात्मा गांधी को से पढ़िले रविंद्रनाथ टैगोर को से पढ़ले अरविंदंकर मते से आले एगुडी कहूची एक टिके टिके लूप होल टाइप रो एगुडी कहूची यदि मन रखि देलो ई सेंटेंस गुडी को ताले तमे ट्रिक जानि जिवो जे लेखा जीव कौन आउ मु लेखिबी कौन से विषय रे जानि तांकर समस्त शिक्षा पाश्चात्य जगतर आदर्श और मूल्यबोध द्वारा नियंत्रित होइतिले हे भारतीय दर्शन आदर्श और संस्कृति प्रति तांकर प्रगाढ़ अनुभव थिला से जो तांकर जो शिक्षाटा हेतिला से पाश्चात्य शिक्षा हेतिला वेस्टर्न कल्चर रे से पढिथिले से वेस्टर्नाइजेशन हेतिले जहा कि कोन ना पाश्चात्य शिक्षा द्वारा से जिते प्रभावित हेले मध्य भारतीय संस्कृति और शिक्षा प्रति तांकर प्रगाढ़ आध्यात्म थिला एहा छड़ा तांकर मध्य थिला गभीर देशप्रेम और जातीयताबोध देशप्रेमी से थिले जातीयताबोध तांकर थिला भारतर राजनैतिक स्वाधीनता हासिल करने सहित आध्यात्मिक स्वाधीनता हासिल करने से आप्राण चेष्टा करथिले से विश्वास करथिले जे स्वाधीन भारतीय माने ही समग्र विश्व रे मनुष्य जातिर राजनैतिक सामाजिक आध्यात्मिक भविष्यत पई एक नूतन जुगर पथ उन्मोचन करिवे तांकर विश्वास कोन थिला से विश्वास करुथिले जो भारतीय माने रहिले जो आध्यात्मिक स्वाधीन भारतीय माने रहिले से माने ही पूरा विश्व रे राजनैतिक सामाजिक आध्यात्मिक भविष्यत पई एक नूतन जुग सृष्टि करिवे एटा थिले तांको विश्वास एवं समग्र विश्व को देखाई देबे जे आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति ठारू शक्तिशाली समग्र विश्व को देखाई देबे जे आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति ठारू शक्तिशाली जो मनुष्यर आध्यात्मिक शक्ति अछि ता जो भौतिक शक्ति जोड़ा फिजिकली वार होचे फिजिकल शक्ति जोड़ा ताटू आहुरी अधिक शक्तिशाली एई भारतीय माने ही देखेबे समग्र विश्व को एटा तांकर भावना थिला बुझिलो तांकर चिंताधारा कोन थिला से वेस्टर्न कल्चर द्वारा माने कोन इन्फ्लुएंसन हेइथिले मध्य से होची कोन तांकर बहुत अनुराग थिला का प्रति ना भारतीय संस्कृति और परंपरा शिक्षा प्रति थिला से ही कोन कहिथिले ना आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति ठारू अधिक शक्तिशाली एई आशा और विश्वास को रूपायित करबा को से पूर्णांग शिक्षा रो परिकल्पना करथिले इंटीग्रल एजुकेशन
तो हु इज द फादर ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन रो फादर होचंती श्री अरविंद। पूर्णांग शिक्षा बुझिल, तापर अरविंद को आसला पूर्णांग शिक्षा। ए गोटे पॉइंट मन रखि थाओ, एटा शॉर्ट क्वेश्चन पचारछि। श्री अरविंद भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे भाग नै कारावरण करथिले। आलीपुर जेल रे कारारुद्ध थिबा समय रे एकदा से भगवान को अलौकिक दिव्यसत्ता को अनुभव करले। को जेल रे? आलीपुर जेल रे। से दिन ठाରୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ତଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। केबेले एटा होची माइंड रखिथुन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नुहे। से कहिथिले ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य। से काहे की कहिथिले ना, से कहिथिले सत ब्रह्मरु सृष्टि होची सत जगत। से कहे तांको ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य, कारण सत ब्रह्मरु सृष्टि होइतिबा जगत केबे मिथ्या होई न पारे। अरे देखो आमे समस्त भाबुचे ना ब्रह्मरु जगत सृष्टि होइছে। आपण जो जगतटा सृष्टि होइছে, विश्व सृष्टि होइছে, ब्रह्मरु सृष्टि होइছে। ब्रह्मा सृष्टि करचंती कारण से सृष्टि करता। आमे एटा जानचु ना सनातन धर्म रे एटा जानचु। से कहिले जदि ब्रह्म सत्य जगत ताले मिथ्या केमिति हबो? गोटे सत ब्रह्मरु सृष्टि होइतिबा जगत केबे मिथ्या होई परिबोनी, मिथ्या न होई पारे। एणु मनुष्य होउचे एक आध्यात्मिक जीव। सेति ए जगत रे जो मान सब रोल करूचंती, माने जो मान तांकर निज निजर नाटक करूचंती, से माने कोन नाटक माने एटा गोटे रंगमंच टाइप रो नाटक करूचंती, से माने भी गोटे आध्यात्मिक जीव। से प्रयास कले ता भीतर थिबा आध्यात्मिक सत्ता बा आत्मा को निजे अनुभव करि परिबो एवं परिशेष रे आत्मसमर्पण भितिरे ईश्वरक सानिध्य लाभ करि परिबो। से कहले जदि से प्रयास करिवो, जदि से चेष्टा करिवो, तेबे से ईश्वरक सानिध्य लाभ करि परिबो। सेति होची कोन ना ईश्वर तांको कोन आध्यात्मिकता हेबाको पड़िबो। अर्थात एही पार्थिव शरीर ही मनुष्यर दिव्य जीवनर अनुभूति होई परिबो। एही पार्थिव शरीर द्वारा ही मनुष्यर दिव्य अनुभूति होई परिबो। एथिपाई ताकू देवालय किंबा सुउच्च हिमालय को जाई कठिन तपस्या निमग्न हेबाको पड़िबो नै। एथिपाई ताकू कोनोसी देवालय किंबा सुउच्च हिमालय को जिबाको पड़िबो नै, जाई कि कठिन सानी माने जो तपस्या करबाको पड़िबो नै। केवल निज भितर थिबा आध्यात्मिक सत्ता को उन्मेष ऊर्ध्वमुखी कराई पारिले से निजको साधारण स्तर रु अधिमानव स्तर को रूपांतरित होई परिबो। तेणु से कहले जदि से निज भितर थिबा आध्यात्मिक सत्ता को से चिन्हिबो, तेबे से जाय कि निज भितर थिबा जाय कि जो आध्यात्मिकता को चिन्हि पारिले से सानिध्य लाभ करि पारिबो। तांको मत होची एटा थिला। तापरे कोन कहले ना जहा फल दिव्यता लाभ करियो समर्थ हेबो। सुतरा दिव्य जीवन प्राप्ति निमित्त समर्थ हेबा पाई मनुष्य निजको प्रस्तुत करबाको हेबो। दिव्य जीवन प्राप्ति रे ही जीवन प्रकृत पूर्णता। एहा ही अरविंद पूर्णांग जीवन दर्शन। बुझी पारलो अरविंदଙ୍କ पूर्णांग जीवन दर्शन कोन? अरविंदଙ୍କ पूर्णांग जीवन दर्शन अरविंद एहा कहिबाकू चाहुचंती जे प्रथम अरविंद कहले गोटे सत ब्रह्मरु केबे जगत मिथ्या हेई परिबो नाही, कारण सत ब्रह्मरु जो जगत सृष्टि होइছে से केबे मिथ्या हेई परिबोनी। द्वितीय कथा ता भितरे जो मनुष्य माने अछंती समस्त आध्यात्मिकवाद हेउछंती। से जे टिके प्रयास करिवे ताले से ईश्वरक सानिध्य लाभ करि परिबे। सेति पई तांको कोन ना कोनोसी सुउच्च हिमालय किंबा होची बेसी तपस्या करिबाकू पड़िबो नाही। तांको कथा होचे एटा। द्वितीय से कहले ना दिव्य जीवन जो प्राप्ति निमित्त जो समस्त मनुष्य को निजको प्रस्तुत करबा को हेबो, निजको से प्रस्तुत करबा को हेबो, निज आध्यात्मिक सत्ता को चिन्हिबा को हेबो। एतिको तांको जीवन दर्शन थिला। एति पई से पूर्णांग शिक्षा करथिले, पूरा पूर्णांग शिक्षा। पूर्णांग शिक्षा माने कोन बुझुचो? पूर्णांग पूर्ण अंग। अरे आमे
ଇଜି ପୁରା ଆମେ ଇଜି वे रे पढ़िबा पूर्णांग पूर्ण अंग माने टोटाल अंग माने कौन टोटाल आम जो सब अंग अच्छी शरीर मस्तिष्क आम जहाँ शारीरिक मानसिक चैतिक प्राणिक आध्यात्मिक ये सब गोटे गोटे अंग से सबू को लेकिन शिक्षा दर्शन कर शिक्षा ना पूर्णांग शिक्षा तो मन रखा बढ़िया पूर्णांग पूर्णांग को पूर्ण अंग तांकर पॉइंट गुड़ाक हो गला 5टा पॉइंट इजी एगुड़ा सब मन रखा इजी बास टिके माइंड खर्च कर मोटामोटी भाव में कहवाक गले आध्यात्मिक विकास नहीं मनीष जीवन परिपूर्णता निहत तेणु श्री अरविंद पृथ्वी में पूर्णांग दिव्य जीवन सृष्टि करने समग्र मानव जाति को आह्वान देते से कहते जोग माध्यम जीवन आध्यात्मिक परिपूर्णता लाभ करहब जहाँकि एक पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था संभव से कौन कहते ना जोग माध्यम कौन हम ना परिपूर्णता आध्यात्मिक परिपूर्णता लाभ करहब से जोग करने दरकार से कहते एबे आसिला तांको शिक्षा नीति और पूर्णांग शिक्षा देखो मु पूर्व जहाँ कहली पूर्णांग शिक्षा से पूर्ण अंग ही सबुतक अच्छी शिक्षा नीति और पूर्णांग शिक्षा लक्ष्य कौन थिला ना श्री अरविंद पूर्णांग दर्शन तांको परिकल्पित पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था सार्थक भाव प्रतिफलित होइछि मनीष व्यक्तित्वर 5टी मुख्य दिग अच्छी मु तुमको जो 5टी मुख्य दिग कहबी से 5टी जाक भी तांको मुख्य नीति गुड़िक वैशिष्ट्य गुड़िक है सेगुड़िक है शारीरिक प्राणिक मानसिक चैतिक आध्यात्मिक मन रहा मुझे कौन कही शारीरिक मानसिक चैतिक प्राणिक आध्यात्मिक मन रहा प्रत्येक दिग विभाग में परिपूर्णता कले मनीष तार जीवन प्रकृत परिपूर्णता पाइपर पूर्णांग शिक्षा प्रत्येक दिगरे विकास सहायक होता है एणु पूर्णांग शिक्षार मुख्य लक्ष्य गुड़िक है संपूर्ण शारीरिक विकास प्राणिक शक्तिर विकास मानसिक विकास चैतिक विकास आध्यात्मिक विकास बुझिपार 5टा एक अरे बुझ शारीरिक मानसिक चैतिक प्राणिक आध्यात्मिक बुझिपार सबुतक रहा गोटे थे टोटाली फिजिकाल टू आरंभ करके सोल पर्यंत आत्मा पर्यंत रहा सबुतक ये 5टी को लेकिन से पूर्णांग शिक्षा परिकल्पना कर 5टी दिग को नहीं प्रारंभिक शिक्षा स्तर में यही लक्ष्य गुड़िक हासिल करने पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित 5विध शिक्षा अच्छी ऊपर गुरुत्व जाइए 5विध शिक्षा परीक्षा एमती 5विध लिखिब तमें सहीटा न जानी पारे लिखिपार तो वार्ड टी मन रख से गुड़ा देला कौन शारीरिक प्राणिक मानसिक चैतिक आध्यात्मिक बुझिपार यार सर्टकट अच्छी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन बेले सर्टकट ही कही सर्टकट सबूर अच्छी सब लंग क्वेश्चन सर्टकट माने गोटे गोटे सेंटेंस रे मन रखिद पूरा लंग क्वेश्चन माने तार पॉइंट गुड़िक आसला शारीरिक शिक्षा सेगुड़िक आम डेस्क्राइब एक्सप्लेन एक्सप्लेन से तो सेटा आम देखा प्रथम आसला शारीरिक शिक्षा ए प्रकार शिक्षार मुख्य उद्देश्य होची शिशुर उपयुक्त शारीरिक अभिवृद्धि निहाती भाव में तुम जो पॉइंट देखिले निहाती भाव में जानी भितर कौन लिखा है शारीरिक शिक्षा ए प्रकार शिक्षार मुख्य उद्देश्य होची कौन शिशुर उपयुक्त शारीरिक अभिवृद्धि और विकास कराइबा एगुड़िकर विकास कराइबा एतद भिन्न श्रृंखला और संयम आचरण सहनशीलता शारीरिक क्रम विकास एवं विकृत दोषयुक्त शरीर शारीरिक अंशर सुंदर सुषम संगठन करवा एथि निमंते पूर्णांग शिक्षा निम्नलिखित दिग और पदक्षेप उपर गुरुत्व देछि कौन कौन देछि शारीरिक शिक्षा पे से कहले शिशु पाई सुषम खाद्यर सुव्यवस्था निहाती भाव में सुषम खाद्य न्यूट्रिशन ठीक से भाव में मिलवा दरकार क्रीड़ा कसरत आसन प्राणायाम आदि बंदोबस्त करवा एगुड़ी करा दरकार स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा प्रदान परिष्कार परिच्छन्नता प्रति ध्यान देवा जत्न देवा शिशुर विश्राम निद्रा आदि उपर आवश्यक गुरुत्व देवा ब्रह्मचर्य पालन निमंते उपयुक्त नीति शिक्षा उपदेश प्रदान करवा एटा हला शारीरिक शिक्षार लक्ष्य माने पॉइंट गुड़िक तापर आसला प्राणिक शिक्षा श्रीमा कहती प्राण हेउची मनीष प्रकृतिर सबुठारु शक्तिशाली स्तर एही स्तर मनीषर सबु प्रकार प्रवृत्ति कौन ना कामना वासना क्रिया प्रतिक्रिया आदि सृष्टि करथाय प्राण रे प्राणिक जस्ट द सोल
ମାନେ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବା, ତମ ଆତ୍ମାକୁ ତମ ମନର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଛୁଇଁବା, ମାନେ ବହୁତ ଡିପ୍ ମିନିଂ ପ୍ରାଣିକ, ମାନେ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଏତିକି ବୁଝ ବା ସୋଲ, ସୋଲ ବୁଝ ଆତ୍ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆଦି ଆବେଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ପ୍ରେମ, ଘୃଣା ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପ୍ରବୃତ୍ତି, କାମନା, ବିଷୟ, ବାସନା ଆଦି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡା ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତର ଉପରେ ଶିଶୁର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ଏଗୁଡିକରେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାଣକୁ ବର୍ଜନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ତପସ୍ୟା କରି ଯାଇକିନା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବରଂ ଶିଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁସଂଯତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ? ସୁସଙ୍ଗତ ସୁସଂଯତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ଉଦାର, ସାହସୀ, ଅନାସକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା। ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା କଣ? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ନା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ। ଫିଜିକ୍ସ ତ ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ମାଇଣ୍ଡ ର ହଉଛି ସେ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଡିଫାଇନ କରିଛି। 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଡିଫାଇନ କରିଛି। ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଲେ? ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ, ଯେମିତି କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, କଲେକ୍ଟିଭ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ସୁपर कॉन्शियस माइंड, एंड जो कॉन्शियस माइंड गुडी को देखना जो डिवाइड कराए से कॉन्शियस गुडी को चेतना माइंड गुडी को से कहचंती जो मनुष्य कॉन्शियस माइंड रो ऊपर को जीवो जदि आमे तांको शिक्षा को आजिर मॉडर्न एजुकेशन सहित जोड़ीबा ताले बुझिया पई एटा ही ठीक। जेमिति जाके ना माइंड रो स्तर गुडी अछि क्वांटम फिजिक्स रे अछि, तो मनुष्य जो कॉन्शियस माइंड रो मनुष्य यदि सबकॉन्शियस माइंड को पळेला ताले से दुनिया रे होछि ना सब किछि प्रकृति रे ता हिसाब रे बहुत किछि हासिल कर दे परिबो। निज कॉन्शियस माइंड रो तो सबकॉन्शियस माइंड को उठियो से अरविंद मध्य से कहउछन जोग माध्यम रे एटा पॉसिबल। एथिमाय मानसिक शिक्षार आवश्यकता रहिछि। तांको मतरे जोग हेउछि दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय। ए धाटा मन रख, एटा परीक्षा रे पढुछि। तांको मतलब जोग हेउछि कोन? दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय। दिव्य सत्ता किए माने भगवान को सहित व्यक्तिर डायरेक्ट लिंक परिचय करिया पई गोटे होछि माध्यम, सेटा होछि जोग। भगवान को पाइबार अर्थ कोन? माने कोन पाइबार माने तांको सानिध्य लाभ करिबार गोटिए होछि माध्यम जोटा होछि जोग। तांको कहिबा कथा एही परिचय प्रतिष्ठा पाई मन को तार विभिन्न स्तर दे ऊर्ध्व आड़ को गति करबा को हेबो। विभिन्न स्तर दे मु जेम स्तर कहिले स्तर दे ऊर्ध्व आड़ गति करबा को सेथिपाई मनुष्य मन को नियमित शिक्षा तालीम दिया जिबा आवश्यक। साधारण शिशु मान को निम्नलिखित 5टी उपाय रे मानसिक शिक्षा दिया जिबा उचित बोली सीमा मत दैछन्ति। मते मोट दिथर कहलानी तथापि जाकिना तमे माने कहिबा दरकार। मते कमेंट रे कहिबो ए जो सीमा यूज करछ एटा कोन? सीमा एठी गोटे यूज कला, एठी गोटे यूज कला। सीमा सीमा की हला एटा कहिबो कमेंट रे। एकाग्रता मनोयोग वृद्धि पाई शिक्षा देबा। से कहले मानसिक शिशु जो मानसिक विकास गुडी को करा जिवो, मानसिक विकास तार 5टी मानसिक शिक्षा दिया जिवो उचित। कोन ना एकाग्रता और मनोयोग वृद्धि पाई शिक्षा देबा, मन चेतना को बहुमुखी और सूक्ष्म करिया पाई शिक्षा देबा, गोटिए मुख्य केंद्रीय आदर्श को विचार को नहीं अन्य समस्त आनुषंगिक आदर्श को एकाठी करी सेथिरे एक समन्वय आनिबा को शिक्षा देबा। माने से कहला गोटे मुख्य केंद्रीय आदर्श को विचार को नब, गोटे मुख्य एम तुम रहिबो आदर्श को तुम आइडियल को विचार को नब। अन्य समस्त आनुषंगिक तार जो याको जो मान जो गुडी को सहाय्य करे से जिंसटी को वृद्धि करिया पई
ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ କଣ ନା ଚିନ୍ତାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ, ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ, ମନର ଥଟ୍କୁ। ନୀରବ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ମନକୁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଣ? ଭାଇଟାଲ। ଭାଇଟାଲ କହିଲେ ତମେ ଏସବୁ ବୁଝ, ଯାହାହେଲେ ବି ଭାଇଟାଲ କହିଲେ ତମେ ଭାଇଟାଲ ୱାର୍ଡଟା କହିଲେ, ଭାଇଟାଲ ମାନେ କଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ। ଏମିତି ବୁଝ, ଆକ୍ଟିଭ, ଏନର୍ଜେଟିକ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆକ୍ଟିଭ ଏନର୍ଜେଟିକ ଏଇ ୱାର୍ଡ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବାସ୍ ଭାଇଟାଲ ସହିତ ସେଟା ତାର ସିନୋନିମ ଟାଇପର ୟୁଜ କର। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତା ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପୁରା ମଣିଷ, ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି କେତେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। କେତେକ କଣ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ରିୟା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ନା ମଣିଷ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ତାର ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅତି ମାନସ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସରେ ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ତର ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ନା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସେ ଯୋଗ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଜାଣିଯାଉ ଯୋଗ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ମଣିଷର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବା ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଣିଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। କେତେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତା ମାନେ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସେ ଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସଦାସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ, ନିର୍ମଳତା, ସଚିନ୍ତାର ତଥା ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଭାବ, ନିର୍ମଳ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ସଚିନ୍ତା ଆଦି ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ମାନେ ତମେ ବୁଝିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସବୁ ପାଠ ସହିତ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତା ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ ନେଇକିନା ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି? ଶିଶୁକୁ ନେଇକି। ତା ମାନେ ଏଠି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟା ପଢିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଗ୍ରହ ଆଦିରେ ଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ପୁଣି ଆସିଲା, ମତେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀମା କିଏ? ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ, ନମନୀୟ, ପରିବେଶାନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁକୁ ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ କଣ ନା ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଭାଷା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାଏ। ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। କଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସବୁ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ବାକି ରହିଲା କଣ? ସବୁ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଯଦି ସେ ଏକ୍ସାମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥାଏ, କଣ କଣ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟିତ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କେମିତିଆ।
କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍। ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ତମେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଏବେ ଯାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛେ, କାହିଁ କେତେ ଆଗରୁ ଏମାନେ ସେଗୁଡିକ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଭାବ। ସେ କଣ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାତ୍ର। ଆମେ ଯୋଉଟା ଏବେ କହୁଛୁ, ଟିଚର ଆଜ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ସେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବା ସହାୟକକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଉପରେ ଏବେ ଫୋକସ କରୁଛେ, ସେ କାହିଁ କେତେ ଆଗରୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛ ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଲେବଲ କଣ ସବୁ ଥିଲା। ସେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ବା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଛାତ୍ରର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର। ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ କିପରି ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବ, ମାନେ କଣ, ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତମେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏବେ ପଢୁଛ, ସେଟା ସେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଠି ଜାଗାରେ କଣ ସେ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ସେ ଜଣେ ସହାୟକକାରୀ, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ସହାୟକକାରୀ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସହାୟକକାରୀ। ମନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମନର ପରାମର୍ଶ ନେବା। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥାଅ କେମିତି। କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମନର ସହାୟକ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ମାନେ ତମର ଯୋଉ ମନ, ବା ଆମେ ଯଦି ସୋଲ ନବା, ସୋଲ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ ସୋଲ ର ପରମିଶନ ନବ। ବୁଝୁଛ କେମିତି? ଶିଶୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଅବଭିୟସଲି ସେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ସିନାରିଓକୁ ତମେ ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ କର, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଲେ ଶିଶୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ମାତ୍ର ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟ କରି ଶିଶୁକୁ ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବର୍ବରତା ଓ କୁସଂସ୍କାର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁନୁ, ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କିମ୍ବା ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଦର XYZ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିଶୁର ଲାଇଫରେ ଅନନେସେସାରୀ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ସେମାନେ କରିବେ, ଅନନେସେସାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ, ସେଇଟାକୁ ସେ ବର୍ବରତା କୁସଂସ୍କାର କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ଟାଇପର ଗଣା ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ? ତ ଆଜି ଦୁନିଆ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲ, ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମାନେ ବେଶୀ ହଉଛି ପୁରୁଣା ସେତେ ନୁହେଁ, 1950 ସେ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଟା, ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ଥିଲେ ନା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଆଉ ଆଜିର ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ, ଯୋଉଟା କି ମିନିମମ ଟା ମାନେ କେତେ 76-77 ବର୍ଷ ପରେ, 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଟା କେମିତି ଆମ ଏଜୁକେସନରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ମାନେ ସେ କେତେ ଦୂରଦର୍ଶା ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନିହିତ। ଏହାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏହାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିଲ? ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? ତାପରେ ସେ ହେଲା ଜ୍ଞାନରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଛେ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ସେଇ ଟାଇପର ଜ୍ଞାନରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଶିଶୁର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ।
ଏଇଟା କଣ? ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ଜାଣିଛ, ଆମେ ପଢିନେ, ପଢିବା, ପଢା ଯାଇଥିବ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକରେ ପଢା ଯାଇଥିବ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିକି, ଯୋଉଟା ଏବେ ତମେ ପଢୁଛ, ପିଲା ଥରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତମେ ଭାବୁଛ, ତାହା ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ତାମାନେ ଜାଣୁଛ ସେ କେତେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ତ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଆସିଛି। ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଯାଇକିନା ଏତେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଗଢା ଯାଇଛି, ମାନେ ଗଢା ଯାଉଛି ବି, ୟାଙ୍କର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ମାନଙ୍କ, ଏଇ ମହାନ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ହିଁ ସେଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁକୁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁର ସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଶିଶୁର ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆଇଲା ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ସେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଏଠି ୟୁଜ କଲା ଏଇଟା ଆଗରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖ, ଯଦି ମତେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଅଛି, ଯଦି ମତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି, ସଂସାରରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠିକି ଯିବି? ନିହାତି ଭାବରେ ସେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଚରଣରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରିବି, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଥମେ କରିବି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଠି ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ହେଇଥିବେ, ସେ ଯଦି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ, ଠିକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ତ ଠିକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବେ ନା, ସେ ଠିକ ରାସ୍ତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ। ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ। ଶିଶୁ କିପରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ, ନୈତିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଶକ୍ତି ସମୂହର ବିକାଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଏକ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ହଉଛି କିନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଟୋଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶିଶୁର ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଏହା ସହିତ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏବେ ସରିଲା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରୋବେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଫେଡରିକ ପ୍ରୋବେଲ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଏଇଟା ପ୍ରୋବେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଏବେ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ରିକ୍ୟାପ କରିବା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କଣ ନା, ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନରେ ସେ ପଢାପଢି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଭ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର 5ଟି ଦିଗ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ଲାଭ କରିହେବ। ସେ 5ଟି ଦିଗ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, 5ଟି। ଏଇ 5ଟିକୁ ପଞ୍ଚବିଧ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପଞ୍ଚବିଧରେ ଶାରୀରିକ ଅଛି, ମାନସିକ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି, ପ୍ରାଣିକ ଅଛି, ଚୈତିକ ଅଛି। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା, ସେ ହଉଛି କିନା ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ହେଇଛି ଶ୍ରୀମା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି, କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଶ୍ରୀମା କି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ ନା, ସେ କହିଥିଲେ ଟିଚର ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ,
କିମ୍ବା ହଉଛି କିନା ହଉଛି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମନର ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶିଶୁକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିଚର ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଶିଶୁକୁ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା ୟା ଭିତରେ। ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଆରାମସେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଭିତରେ ତକ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ଆମର ତାହେଲେ କଣ କଣ ସରିଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫିଲୋସୋଫରଙ୍କର କୋଉ ଫିଲୋସୋଫରଙ୍କର ସରିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସରିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପ୍ରୋବେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।